Hello guys, kanina nga video is regarding ni sa akong dog kay ani jud ko mo atiman sa akong mga dog once mag-alaga tano. Once for parents ta kailangan gyud nga naagid tay time sa ila ato gid silang alagaan, ipa-feel gid nato sa ila nga palangga nato sila kay dili gid sila panghabang buhay nga kauban nimo. Wala ka kabalo nga unsang orasa nga kailangan na pod sila mo let go kay last time man god nakaatiman sad ko og doggy sa una nga sobra pod kay kabuotan kani gid siya sobra gid kay kabuotan dili gid siya badlungon nga pagkaero then mo imo siyang badlungon mura gid siya tao na gid siya buot then basta lahi ra gid siya nang kuan pod siya friendly tapos mao gid siguro ang gihatag ni Lord nga makaalaga jud ko og buotan din kanang mingaw na gid pod ko sa iya din every time man gud mulakaw ko gusto siya mag-uban-uban din dili siya gusto nga ibilin siya mulugmaw ang iyang luha mo ni nga time nga nag-day off among staff kami nagbantay sa tindahan so wala gini siya itulog sige ra siya kuanin pag uli mao na din ni siya tulog na kayo grabe niya kakapoy nagbantay sa shop ay grabe gid ka cute kayo din gaabay ni siya sa amo ining kwarto gatulog dayon kuan mamili pud ni siya sudan kani nga time gipakaon namo siya og atay and then dili kay siya kakaon sa rice ang iyahag yung kakaonon is like atay, fried chicken, dog food ana lang yun yun every time nga matulog naran ni siya sa kwarto dili gini siya kalibang kung kaihion ni siya mamukaw ni siya namo din kada gid tulog ani na ni siya bed magtrapo ni siya daan imo gid siyang bibibihon kailangan nga mag-alaga mo make sure lang gid nga love gid ninyo inyong alaga kay naaman gud gyapon ni sila ibuot bisan ero lang ni sila kailangan gid gyapon ni sila og attention nimo nga kailangan ipa-feel nimo nga love nimo sila kay siyempre mag-alaga ka kailangan imuha dyan ang desisyonan daan before ka mugo kay dili lang sa ingon nga malingaw ka imuha dyan na silang sakripisyoan like sa ilang mga hugaw imong paliguan kay syempre looy kayo pareha gud anang mag-atiman pod kag bata ana gyapon imong obligasyon then ipa-feel gid nimo nga palangga sila then mutuo gid sila dili sila uban nga trabaho, namili kay sudan na trabaho.